Salam alaikum en balma malien en balma kena denga do amara sila je chercheur balma nouvelle tuman babin bi an bɔra kalama ka information sɔrɔ k'a fɔ ko kunu jahanama bɔra sanfɛ ka jigin ɲɔnɔ jihadisow kan tasuma bɔra sanfɛ ka jigin jihadisow kan ɲɔrɔ tasuma surula de ko sankisɛ Mali hélicoptère an ye minnu san Russie bolo an ka hélicoptère ye kabako sugu bɛɛ lamaga kunu an ye information min sɔrɔ ko aux environs de 11h wagati ko an ka hélicoptère i kun bɛ ɲɔnɔ ni ye ɲɔnɔ dugu ta k'a la i kun bɛ hélicoptère mankan dɔrɔn de mɛn u ye jihadisiw susu ka jihadisiw susu ka jihadisiw susu u kun groupelen de don a ma jan kɛ tellement que frappe juguyara jihadisiw u bolila de u yɛrɛ kɛra u taar'u dogo population na kunu avion ye kabako lamaga min yɛrɛ kabakoma yɔrɔ ye an ka pilotes u ye opération conduit k'a sɔrɔ Faransi sen tɛ a la parce que pour que k'an ka avion kun boli n'a hakili b'a la kɔrɔlen fo an ka Faransi ka autorisation ɲini actuellement Russie bɛ an ka jamana kɔnɔna la an mago bɛ renseignement fɛn fɛn la an ka pilotes mago bɛ renseignement fɛn fɛn la n'u bɛ fɛ ka décoller Russie bɛ se ka renseignement bɛɛ d'u ma en temps réel Faransi fa a n'a ba o de ye Russie ye en matière de renseignement Russie bɛ se ka renseignement min di hali Faransi tɛ sɔrɔ o la la France dépend du renseignement américain Amérique de bɛ Faransi b'a ka nin bloc fɛn fɛn la États-Unis olu de bɛ est-ce que y'a faamu États-Unis n'i y'a ta k'a lajɛ olu de bɛ renseignement fanba di chasseurs français ma ani hélicoptères français mais bi n'i y'a ta k'a lajɛ Russie de bɛ k'anw ka renseignement fanba k'a di an ka armée ma o b'a yira la collaboration elle est bonne avion minnu n'a y'a san avion ninnu ye démonstration u y'a lamaga u ye preuve yira jihadisiw la a bila u kunna a tɛna mɛn kɛlɛ in bɛ ban a tɛ mɛn kɛlɛ in bɛ ban a tɛna mɛn est-ce que y'a faamu kɛlɛ in a bɛ ban parce que an ye matériel minnu sɔrɔ tulonkɛ tɛna kɛ Mali la tuguni ninnu bɛ siran fɛn kelen min ye jihadisiw o de ye sanfɛfɛn ye n'o de ɲɛfɔ aw ye n'an tɛ se ka nord kɛlɛ in gagner tant que an ma avion caman san an ye avion 4 san an mago bɛ 10 ɲɔgɔn na tuguni u ka 10 hélicoptères ɲɔgɔn wɛrɛ u ka o bila ka na o tɛmɛnen an y'a ye ratissage fana la ɲɔnɔ an ka force spéciale ye baara kɛ Assimi ka unité ye baara kɛ Beret rouge ye baara kɛ Forsat olu bɛɛ ye baara kɛ parce que unité spéciale de bɛ se ka ɲɔnɔ kɛlɛ in ban mais n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ aw ye a k'a bila aw hakili la ɲɔnɔ kɛlɛ in fana u bɛ ka propagande dɔ don kɛlɛ in na u bɛ ka taa vidéo kɔrɔw ta ka u bɔ a kana bi o piège kɔnɔ dɛ u bɛ ka taa vidéo kɔrɔ dɔw ta ani ko minnu ma n'a ma kɛ ɲɔnɔ a ma kɛ Mali yɛrɛ la u bɛ ka t'o bɛɛ ta k'o nkalon tigɛ k'a kɛra ɲɔnɔ a kun ye mun de ye an ka parce que a fɔra ko Faransi bɛ taa Faransi den minnu bɛ an fɛ olu ka wuli k'a fɔ ko kabini a fɔra ko Faransi bɛ ka taa ko jihadisiw bɛ ka yɔrɔ minɛ u bɛ fɛ de k'an su k'an bila an ka autorités la an kana bi a piège kɔnɔ dɛ o ɲɔgɔn de kɛra ATT ka temps na Amadu Tumani Ture ka temps Faransi ye janfa kɛ anw ma janfa faamu na anw taara wuli ka bila an yɛrɛ ka président na k'a ni rebelles bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sen bɛ janfa la k'a tɛ fɛ nord kɛlɛ ka ban donc an kana sɔn ka bi o piège kɔnɔ ɲɔnɔ situation u b'a ko kan dugu bɛɛ bɛ libéré cercle bɛɛ bɛ libéré ala tɛna mɛn mais min ye propagande ye an kana bi propagande kɔnɔ an kana tɔnbɛ propagande kɔnɔ an kana sɔn jugu u ka hakili yɛlɛma ni information kolonw ye ani vidéo kolonw ye minnu bɛ ka circuler k'a yira k'a fɔ u bɛ ka ɲɔnɔkaw da k'u kan tigɛ u bɛ ka mɔgɔ caman faga donc o kun de ye k'an ka régime ka déstabiliser k'a fɔ ko Faransi bɛna taali min kɛ ni Faransi taara ko jihadisiw bɛ an minɛ an kana bi a piège kɔnɔ an ka avion bɛ baara la an ka ministre de la défense Sadio Kamara a bɛ baara la a tɛ ka sigi a bɛ ka partenariat ɲini yɔrɔ o yɔrɔ an ka gouvernement bɛ baara la Assimi Goïta a bɛ baara la a bɛ ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka troupe morale requinquer a bɛ ka sarasiw bila condition na sarasiw bɛ ka bila condition na pour que ka kɛlɛ kɛ bibi na i t'a mɛn ko cɛ bolila an ka finitigiw la non i t'a mɛn k'an ka finitigiw ye repli tactique kɛ i y'a k'u la u b'u ta sara i la wa a bɛ juguya fɛnɛ donc bɛɛ k'i hakili sigi la situation de ɲɔnɔ c'est sous contrôle kɛlɛ in a y'a bila u kunna tant que an ka hélico ninnu bɛ baara la jihadisiw tɛ se ka ɲɔnɔ minɛ ɲɔnɔ ka wa hakili sigi a bɛ libéré a kana bi propagande kɔnɔ autorités ma ɲinɛ o kɔ u bɛ ka ko layɛ ni hakili ye u bɛ ka ko in layɛ ni diɲɛma jɔlen u bɛ ka ko in layɛ ni fɛɛrɛ de ye parce que ɲɔnɔ il faut que i ka population civile ani jihadisiw distinguer n'i m'o distinguer ni ala ma jan kɛ i kana taa mugu ci i yɛrɛ ka population na o de bɛ ka ɲɔnɔ kɛlɛ gɛlɛya a y'u hakili sigi
an ka armée de l'air u bɛ baara la tasuma b'u bolo mɔnɛ tɛ se ka don an na san an ka avion bɛ décoller ka sɔrɔ an m'an sara faransi la ala ka barika don si la salamu aleykum